Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Nije nam prva mileramka koju pripremamo, ali treba da naučimo kako da pripremimo taj voćni dio, a da bude jestiv. Zašto? Zato što je radimo sa narandžom. Fantastično izgleda kao što vidite, ukus je predivan. Tako da toplo preporučujem da napravite. Mi idemo sa tijestom, to nam je prvo i osnovno što moramo da napravimo. Podlogu za mileramku, dakle pečemo ga. Zajedno naravno sa filom. Ne pravimo sa keksom, pravimo pravu domaću mileramku. Uz dijelu ćemo ulupati jedno jaje. Ovo je tijesto koje je inače odlično za bilo koje vrste kolača sa prhkim tijestom. Šećer umutite. Kako smo fino pjenasto umutili, tehnička podrška donosi i maslac, ne snima samo. Dodajemo kiselo vrhnje. S koje strane oštro? Aha. Korica jednog limuna. Ja sam našla najmanji mogući limun. Isto jaje prepelci. Sve smo to fino, krasno, divno sjedinili. A sada, evo imamo ovdje helač, jednu posudu. Da, prašak za pecivo, to sam zaboravila. I njega ćemo kratko umutiti. Vidite da ne treba uvijek sklanjati ove skule jer nikad ne znate zašto će vam zatrebati. Dodajemo brašno. U brašno odmah naribamo maslac. Može i margarin, ali pravo da vam kažem, maslac je nešto posebno. Nakon što ste naribali maslac, sada zamijeste najbolje tijesto na svijetu. Od ovog tijesta odvojite otprilike 2/3 i od toga pravimo dole podlogu. Ja sam prije ovo razvijala, kobajagi da to bude ravno, pa se na kraju iznerviram, pukne dok prenosite, pa na oklagiju, pa ovako, pa s brašnom, pa bez brašna. Ma što ću se ja nervirati, brate mili, fino svojim prstima napravim podlogu, jednako se ispeče, ruke čiste, Bog da non stop pod vodom, tako da to vam je to moja preporuka. Vjerujte, znači nema srkleta, neće puknuti i evo ga, gotovo. Sada ćemo praviti obruč. Vidite li kako malo potjerate tijesto, ono što bi rekli uzbrdo, uz kalup, samo malo, evo vidite. I kad dodamo obruč, kada se sve to fino zalijepi, ma nema šanse da curi onaj fil koji ćemo kasnije dodati. Ovaj dio ja podijelim na 3 ovako loptice i samo uz malo brašna razvijem, to je jedino što da dobijem tu neku visinu ravnomjernu. Taman reko završila kad ona mi se zalijepi. Sada ćemo ovo fino da zalijepimo za zidove kalupa. Nemojte da vam prelazi puno gore preko kalupa. Zašto? Zato što će ovo tijesto sada čekajte da vam ovo kažem. Dole zalijepite za dno, vidite. Zalijepite za ovaj dio koji smo stavili ispod. Znate, ako bude tijesto gore van kalupa, puno i ako prelazi ovamo, ovo tijesto raste pa ima prašak za pecivo, onda će izaći sa strane, ma nema šanse da ga izvadite, znači poslije iz kalupa. Tako. Evo ga. Podloga je gotova. Ovo stavite u frižider sve dok ne pripremite fil. Dakle, na hladno. Dok nam tijesto odmara, mi ćemo da skuhamo puding. Ostavite malo mlijeka u ovome. Dodajte šećer i stavite da prokuha. Za to vrijeme rastopite ove 2 vrećice pudinga od vanilije. Evo ga, puding je gotov. Najobičniji puding skuhate, samo što idu 2 pakovanja na ovu količinu mlijeka. Sve ćete sastojke naravno imati u opisu videa. Kao što vidite, ova torta mileramka je izuzetno jednostavna torta za napraviti. Ono što treba da ispoštujete kod nje jeste vrijeme pečenja. Imaćete i to u napomeni, a i reći ću vam kasnije. Vruć puding malo samo izmiksajte, ni minuta vam ne treba. U vruć puding dodajete cijelu kanticu, to je 800 grama kiselog vrhnja. I sada sve fino, dobro izmiksate. Fil spreman, tijesto rashlađeno.
rerna uključena na maksimum. Sada ćete ovaj fil da izlijete na ovo tijesto, stavljate da se peče. Dakle, u vrelu rernu. Čim stavite, znači možete sačekati minutu, eto čisto da se kalp zagrije, jel? Ali i ne morate. Smanjite na 170 i pečete 70 minuta. Ja imam običaj sebi naviti štopericu, zato što za tih 70 minuta ja bruku posla uradim, a ne mogu da razmišljam o torti, kad će biti, je li vrijeme, drž ne daj. U svakom slučaju, navijte sebi štopericu i nek odradi 70 minuta. Pogledajte kako je ovaj fil krasan. Što se ove danas mileramke tiče, prvo da vam kažem, ovo malo poravnajte da dobijete jednu finu ravnu površinu, jel? Što se današnje mileramke tiče, nema odmora. Tih 70 minuta, mada mi toliko neće trebati, ali moram posvetiti pripremi voćnog dijela. Vidjet ćete kako se to radi. Ovo nakon što fino poravnate, stavljate na pečenje, kako sam rekla malo prije, jel? Evo vidite da sam ja sebi uključila štopercu, što je sigurno, nije štoperca nego tajmer. Znači nađete sebi 70 minuta, valjda je to sat i 10 minuta, jel tako sam kliknula, ko zna šta će biti. Ovako, na svakoj normalnoj mileramki, znači na ovaj fil stavljate voće pa stavite da se to peče. Voće po želji, jel? Međutim, danas u ovoj mojoj jednoj nenormalnoj, onako kako sam isprobala i nisam nigdje vidjela da se ima napraviti, da je neko pravi ovakvu mileramku. Pravimo dakle ušećerenu naranđu, a dio vode koja se priprema za preliv će biti zamijenjena dijelom soka. Tako da će to biti nešto fantastično isprobano, znači jako ukusno, tako da preporučujem da isprobate. Pazite, kada kupujete naranđe, recimo evo konkretno za ovaj današnji kolač, morate imati minimum 1, 2, 3, jer vjerujte da unutra nemate pojma kakva je. Ukoliko u njoj nema soka, ukoliko je suhoparna, isto spužva, nemate ništa od te naranđe, nemojte džaba trošiti, kuhati ovu agdu. Za agdu nam treba šolja, nije šolja, čaša šećera, čaša vode i treba nam jedna naranđa koju smo prethodno dobro oprali. Možete držati i u soda bikarboni kao što sam to ja radila. I sada idemo za poslom. Da, prvo trebamo staviti agdu. Ovako, šećer i vodu stavite da prokuha. Nakon što prokuha malo smanjite i neka kuha otprilike nekih 10 minuta. Odmah ćemo pripremiti naranđu, odvojite ove vrhove i izrežite s koje ćemo strane kriške. Ova prva i ne mora, nešto mi se baš i ne sviđa i ne treba nam toliko za ovaj kolač. Evo vidite ovu sredinu, ne sviđa mi se. Za kolač nam treba otprilike 2, maksimalno 3 kriške. Svaka kriška treba da bude debljine otprilike nekih 5-6 mm. Nemojte pretanko da vam se ne bi raspala. Nakon 10 minuta poredajte ove kriške u agdu i kuhajte još 15 minuta na vrlo laganoj vatri. U toku tih 15 minuta lagano prevrnite, znači da vam se ne raspadnu, pogotovo pri kraju. Prevrnite, neka se kuhaju sa obje strane. Ušećerene naranđe malo okapajte, polako da vam se ne raspadne, vidite kako je mekana, i poredajte na tanjir. Malo poravnjajte, ovako poravnajte kako hoćete. Da se zadrži oblik i da se samo mrvicu prohlade prije nego što kolač bude gotov. Kako je ovo dobro, malo neobično u odnosu na one ostale mileramke, jer sa ovim fazonom bez voća ona dobija i boju. Pazite, gledajte sad kako se ona drma. Pogledajte, vidite li? Ne dirajte je, ona mora da se ohladi. Znači, mileramka mora da se ohladi. To što se drma, kad se ohladi, neće se drmati. Mi ćemo dodati ovo ušećereno voće. Ja ću to dodati otprilike ovako na jednu stranu, ovo drugo neću. Pazite, zašto vam govorim? Zato što je ova korica naranđe, koliko god je skuhana, ovo sad možete komotno jesti.
bez problema, možete znači sažvakati zubima. Međutim, kada nožem krenete da režete, upropastit ćete taj komad torte. Zato vam savjetujem, jer ja sam to iskusila na svojoj koži, neću dodavati ovo ostalo, samo ću dodati ovaj tu komad. Ove ostale možete sitno nasjeckati i poredati okolo. Kasnije, nakon što se mileramka dobro ohladi, tek tada pripremamo preliv za tortu. Preliv ćemo raditi pola narandža, pola voda i ona jedna kesica bezbojnog preliva za torte. Dakle, ovo smo sada pripremili, to jest voće nam je spremno, samo ćemo još ovo isjeckati i ostaviti da se hladi. Najbolje bi bilo mileramku spremiti navečer i onda je ujutru dovršite. Ali eto, svako zna svoje, pa malo se, ono što bi rekli, skontajte kad vam treba. Ovo moram nasjeckati. Evo je, ohladila se, ja sam za to vrijeme svašta odradila, a boga mi pitu napravila. Pogledajte kako izgleda isto sunce, jel da? Vrlo zanimljivo. I ne trese se kao prije, uopšte, dakle, spremna je. Međutim, moramo sada napraviti taj preliv da dobijemo taj lijepi sjaj, taj završni gore, mada ne mora, pravo da vam kažem, evo možete odmah ovako rezati, ali eto, ja sam tako navikla mileramku praviti. Za preliv nam treba za ovu jednu kesicu 250 ml tekućine, možete samo narandžin sok. Ja ću iscijediti jednu narandžu i dodati vode onoliko koliko mi bude potrebno da dobijem tu količinu. Što se tiče soka, da, cijedit ću kroz ovo, međutim procijedit ću kroz cjediljku u ovu zdjelicu tako da mi bude čisti sok, jel? Ovdje imam tačno 100 ml čistog soka od narandže. Ja ću dodati vode da imam 249 ml. I to nam je spremno. U ovu posudu u kojoj će se preliv kuhati istresam ovu jednu kesicu prozirnog, svijetlog preliva za torte i trebam dodati šećer koji sam zaboravila. Evo i šećer, da ne bude da smo zaboravili. Ovo dvoje dobro izmiješajte, zalijte sokom. Vrlo je bitno dobro izmiješati šećer i ovaj prah. Izmiješajte sa ovim sokom i stavite da kuha. Sve imate na kesici napisano, ne možete fulti. Samo pratite uputstva na kesici. Prema uputstvu na vrećici, ova smjesa, ova tekućina, jel? Treba da prokuha. Nakon što prokuha, fino je sklonite u stranu, sačekate otprilike 3-4 minute, samo da iz nje izađe ta sva vrelina i onda ćete preliti tortu i nakon toga, kad se sve ohladi, kad se to fino stisne, torta je spremna za rezanje. Sjećate li se sirupa, odnosno agde u kojem su se kuhale ove narandže šnite na početku? Nipošto je ne bacajte. Od te agde sam napravila kompot. Znači u tu agdu, to što mi je ostalo dole po dnu šerpe, sam dodala vode, fino prokuhalo, dodala voće po želji, dodate što god hoćete, dodala malo zvijezdastog anisa i kompot gotov. Sve sam spasla, nema bacanja. Ostatak narandže, one šnite sam naravno pojela. Jer ne možete izdržati, to tako dobro mirši. A šta ćete s njima? Naravno da se mogu držati i u frižideru, u galon isjeckate ili ovako cijele šnite narandže stavite i zalijete sa tim sirupom koji vam je ostao u šerpi, a koji sam ja iskoristila. Ali tako je dobro i tako je mala količina da zaista nisam htjela ništa više dalje da ostavljam, nego sam pojela. Ovo ćemo, ja dok ispriča, ovo je već spremno i za prelivanje. Ali eto, sačekat ću još 1 minutu. Rekao, sine, na šta ti liči ovako ovo sve fino složeno? Kaže, na jaje. Kako, rekao, bolan jaje, rekao, sunce, pa zrake sunca, pa rekao, malo oblaka okolo. Kako me je dijete pogledalo? Hajde, rekao, idi bogat svojim poslom. Tako, sada ćemo mi to da prelijemo. Preliv se obično sipa u sredinu. I on će ravnomjerno da popunjava površinu.
I eto ga, moja mileramka sa naranđom je gotova. Kako rekoh, ostavite da se ovaj priliv ohladi i ona je spremna za konzumaciju. Nadam se da vam se recept dopada, ovo uopšte nije teška torta, samo kako rekoh na početku, vrijeme pečenja je ključno. Eto, to bi bilo sve za danas. Ako vam se dopada, napravite prije svega, pa mi javite kako vam se dopada. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!